like, subscribe and get notified. An elephant named Omkar, who entered Goa via the Netarde-Mopa route, has been roaming the forested areas near Mopa village for the past few days. The animal was recently sighted near Toshe village in Pername, sparking fear among local residents. Forest officials have launched efforts to safely relocate Omkar back to Maharashtra. 4 दिवसापासून हत्ती ह्या एरियेत धुमाकूळ घालीता आणि तो महाराष्ट्रातून त्याच्या जंगलातून तो हांगासर भरकटलेलो आहा आणि तो वयाने ल्हान असल्या कारणान तितको उपद्रवी ना तो अशें गेल्या 3-4 दिसांपासून दिश्टी पडलेलें आहा. हे आमचे सुदैव म्हणटा. तोच जर हत्ती जर मोठो आसलेलो तर तो ह्या एरियेत धुमाकूळ घालूंक शकता. तरी पूण हांव तुमच्या ह्या माध्यमातून तुम्ही आता उल्लेख केले हे गेल्या 20-25 वर्सांपासून सगळे चौफेर हे जे विकासाची कामां चलत आहा सगळ्यात महाराष्ट्रात म्हणा गोंयांत म्हणा ताका लागून ऑफकोर्स रानां कमी जाल्लीं आहा आणि त्याचेच हे परिणाम आहा. हे जसे महाराष्ट्रात दिश्टी पडटा तसे आमच्या गोंयांतय तशेंच दिश्टी पडटा. पूण हो हत्ती जो आहा तो महाराष्ट्रासून येयल्लो आहा म्हणून थंय कितें तरी भयंकर हानी जाल्ली आहा. ताकाच लागून तो कळपासून सुटलेलो आहा.